सलाम ने फरमाया फाशा औरत जा रही है, वेखिया रस्ते दे अंदर सिरा आया तपदी दो जनाब गर्मी दा मौसम, छोटा जिहा कतूरा प्यासा फिलक रहा है कुएं दे किनारे दी उते। उन्हें वेखिया कोई डोल नहीं कोई रस्सी नहीं, अपना दुपट्टा फाड़िया दो टोटे की ते लंबी रस्सी करके अपना पैर दा जूता उतार के बूट पानी दे विच भगोया, पानी जदों ते आया उस छोटे जे कतूरे नूं पियाया है, ओदे पिया के चली गई। मेरे आका ने फरमाया जदों ने पियाया अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया इन्हें मेरी मखलूक दे रहम कीता है, सानू गुवारा नहीं ये दोज़ख दे अंदर जावे, असां इहदे सारे गुनाह माफ फरमाए ने, इन्हों जन्नती बना छड़िया। कतूरे ते रहम कर रही है, ऐ भी गुनाहगार है, ईमानदारी नाल सोचो जी हजूर दा उम्मती होवे, कौन जी हजूर दा उम्मती होवे ते एक हजूर दे उम्मती दा हथ पैंदा होवे ते गरीब नूं मुश्किल चों कढ देवे, ओहदे ते रब किन्ना गुलादी होवेगा जी। सबर कर सकने आ, नीयत कर सकने आ असीं वाह ये रस्ते च कंडे खिला दे ना किसी दे विच रोज रोज दी दिहाड़ी शामी सौण लगे दिमाग दे हद तक दिल दी हद तक रोज रिश्तेदार ते वसाए मार के सौंदे आ कि नहीं, कोलों तो नहीं आंदा। मैं मना देना अगर कोई मसला होवे ते बंदे रोज मार के सौंदे ने, बस वेले ना वो मर जाना है नहीं रहना, कोशिश यही होती है। पर मेरे रब ने जब तक जिंदगी लिखी है उन्हें रहना है, जब तक उन्हें रहना है उन्हें रोटी भी खानी है, मेरे रब ने देनी देनी है। खुदारा मेरे आका इस्लाम दी सुन्नतां ते रब दे फरमान ते अमल करना चाहिए कि असां मर जाना है, दुनिया तो जान तो बाद साडे काम इन्हां अमल ही होना है, इन्हां अमला साडे काम होना जिहड़ी असीं हजूर दी उम्मत ते रहम करके मोहब्बत करके प्यार करके शफकत करके। दादा गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल मजूब के अंदर लिखिया वाकया, आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स इबादत गुजार अल्लाह दा वली उच्ची पहाड़ी ते बैठ के अल्लाह अल्लाह करदा लोग सलाम करन वास्ते जांदे। एक दिन दिल दे अंदर ख्याल आ गया बैठिया बैठिया कि या अल्लाह जी तू पहाड़ी ना पैदा करदा ते तेरी मखलूक तंग ते ना होंदी। सिर्फ ख्याल आया या अल्लाह पहाड़ी ये लोग चढ़ते ने बड़ी मुश्किल के अंदर होंदे ने ते ख्याल कैसा है तो लोगों के फायदे वास्ते ना, सिर्फ ख्याल आया वह ये पहाड़ी ना या अल्लाह तू पैदा करदा ते आ लोग तेरे मखलूक तेरे बंदे परेशान ना होंदे जे आउंदे ने मुश्किल विच बण जांदे ने। उस वक्त जे नबी अल्लाह दी जात ने फरमाया है मेरे नबी ओ फलां जिहड़ा वली है जदों उहदे नाल मुलाकात होवे उहनूं कह देना रब ने तेरी वलायत खत्म कर छड़ी, अल्लाह तेरी वलायत खत्म कर छड़ी है, तू मकबूल नहीं मरदूद हो गया, मकबूल नहीं जी मरदूद हो गया। जदों मुलाकात होई ना अल्लाह दे नबी ने पैगाम दिता रब दा ते बजाए इस दे कि वो इस्तगफार करदा तौबा करदा सर सजदे विच रख दिता, शुक्र अदा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तू पागल ते ना, अल्लाह फरमांदा तू मरदूद हो गया तू शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह फरमाया तू मरदूद है तू शुक्र अदा कर रहा है। आंदा या नबी अल्लाह मैं इस गल्ले शुक्र अदा कर रहा, मेरी ते इन्नी औकात नहीं सी, उस बारगाह च मेरा जिक्र होया, उस बारगाह च मेरा जिक्र होया, सिर्फ इस गल्ले शुक्र अदा कर रहा, तौबा नहीं कर रहा, शुक्र अदा कर रहा कि उस पाक बारगाह के अंदर जिहदी बुलंदी दी इंतहा कोई नहीं, उत्थे मेरा जिक्र होया इस गल्ले। फिर अर्ज की या नबी अल्लाह एक पैगाम तो आया है, एक अर्ज मेरी तरफ करते हुए आजे, एक अर्ज करते हुए आजे। अल्लाह के नबी ने पूछिया की अर्ज है, ओ बंदा कहना है अल्लाह की जात की अर्ज करे आजे परवरदिगार मैं तेरी मखलूक दे नाल मोहब्बत करना वा, अल्लाह तेरी मखलूक दे नाल प्यार करना वा। उस मोहब्बत के अंदर आके मैं जुमला बोलिया, उस मोहब्बत के प्यार के अंदर आके जुमला बोलिया ए पहाड़ी ना होंदी तां की सी अर्ज करे आजे परवरदिगारा मैं जहन्नमी बन गया वा, मेरा वजूद इन्ना को बड़ा बना दे, मेरा वजूद इन्ना बड़ा कर दे, जदों मैं जहन्नम के अंदर जावां जहन्नम के अंदर मेरे को अलावा किसी और बंदे की जगह ही ना बचे, मैनू ओदी मखलूक दे नाल बड़ी मोहब्बत है। जदों मैं जुमला बोलिया अल्लाह के नबी उत्थे ही मौजूद ने, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील रब्बे जलील फरमाया मैं नबी को पैगाम ले जा, इस बंदे दे दिल दे अंदर
اللہ دی مخلوق نال پیار. حضور نے فرمایا جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم کردا ہے اللہ اودے تے جڑا رب دی مخلوق تے رحم کردا ہے اللہ اودے تے رحم فرماتا. جڑا حضور نے فرمایا رب دی مخلوق تے رحم نہیں کردا اودے تے اللہ بھی رحم نہیں فرماندا, اودے تے اللہ بھی رحم فرماندا نہیں. اس واسطے سن چاہیے مسلمان کلمہ پڑھیا سامنے اعتبار نہیں سجنوں کس ویلے مک جانے. بڑے بڑے آئے راجے مہاراجے مٹ گئے پر کام وہ سجنوں آ جانا ہے جیڑی شے وہ کیتی جیڑی رب دے دے محبوب نے پسند ہے, جیڑی رب نے پسند ہے رب دے محبوب نے پسند ہے وہ عمل کران گے تے رب راضی ہوئے دا. اللہ دی مخلوق نال پیار کرو. جانور جنہاں رکھے نے انہاں جانوراں دا بھی حساب ہوے گا. جڑا ٹائم دے انہاں نے ایک بزرگ لکھا ہے کہ انسان سی بڑا نیک انسان اللہ اللہ کرن والا ایک بلی نو کسے وجہ تو بند دیتا تے یاد نہ رہا پانی نہ پیایا روٹی نہ کھوائی بلی مر گئی. اس دے مرن تو بعد کسی خواب چ ویکھیا رب دی ذات نو سزا کی دتی کہ انہوں جہنم دے اندر سٹیا, انہوں جہنم دے اندر سٹیا. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت دا ہوے دا اللہ دے عرش دے سائے تھلے ایک چڑی چیں چیں بھی کر دی ہوے. حضور نے فرمایا جی ایک چڑی اپنی جنی کوئی زبان ہے انہیں کو چیں چیں کرنی اس نے فرمایا اگر اے آواز دنیا دے اندر تسی سن لیندے تواڈے کناں دے پردے پاٹ جاندے, کناں دے پردے پاٹ جاندے. اینی کوئی آواز دنیا دے اگر تسی سن دے تے او کرے دی کی کیوں چیں چیں کرے دی. اللہ دے کو پوچھے گا عرض کر دی پروردگارا او فلاں بندہ دے کول پوچھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے سن میں گھونسلے دے اندر سا اے اتوں گزر رہا سی چھوٹے چھوٹے بچے سن بڑا خوش حال فیملی سی ساڈی اسی بڑے سکون دے اندر رہ رہے سا. او تیرا بندہ گزریا گزریا دے ہاتھ پتھر آیا یا او شکاری سی جو بھی او دے ہاتھ وچ کوئی گلیل سی یا کوئی بندوق سی جو بھی سی اونے ماریا تے میری موت ہو گئی. صرف اے کو پوچھ میں دا بگاڑیا کی سی یا اللہ صرف اس گلے عرض کر رہی ہے کو پوچھ میں دا بگاڑیا کی تھی. اساں نے انہیں جانور رکھے تے کسائیاں ہر میں ویکھیا کوئی زمیندار جانوراں مار دے اینے کوئی نہیں. شکر من بھی دیو آ چنگی گل تھوڑی جڑا من لیندے ہو ہے صحیح نے. میں بھی کچھ ویندا رہنا نا مڑیندا جے ایتھے آ میں اس معاشرے وچ جس دا مینوں بھی ہے پر چلو تصدیق تہاڈی ہو جاندی ہے تے دل انسارا ہو جاندا ذرا مہر لگ جاندی ہے خیر چلے اور کوئی نہ آیا جے وڈے ہونے میں کسے پوچھیا تے میں آکھنا فلانے تصدیق کیتی سی اونوں میں نال لا نہ ذرا ہیں دوویں اکٹھے ہو گیا اب یہ والا پتہ مینوں بھی ہے مسئلہ ایڈا کوئی نہیں. صرف عرض ہے سجنوں اللہ دے ولی عبادت کر رہے. مولانا روم نے لکھیا ہے انہوں دا نام لکھیا فی الحال میرے ذہن چ نہیں. ایک بندہ پولیس والا اس دور دا تھوڑی سائی صاحب نہیں گل پولیس والا بندہ گزریا انہیں کو فقیر کو راہ پوچھا بستی راہ کہڑا جانا ہے دس. انہیں آخیا آ یا ٹلا جانا ہے ٹلے دے پرلے پاسے بستی آ. وہ گیا چلتا ٹلے تو پار اگے ویکھیا تے قبرستان اگے قبرستان سے واپس آیا تو انہوں پولیس والا سی نا اللہ تعالیٰ معافی دے ہی دیا پولیس والے تو اور سارے نہیں ہی دے ہندے بڑا شریف آدمی ساڈا سائی ہے میں جاننا بڑے پلے پلے مانس سی پولیس والے ہوندے نے تے اونے آیا نا واپس تے او من عہدہ سی تے او اختیار سن تے بڑا جلال وچ جو انہاں میں تو پینڈا پوایا واپس آ کے سوٹی ماری نے کان وچ فقیر دے وچ نے کہ تیرے کو راہ پوچھا بس تو من کڑے راہ پایا نے کہ پہلا بیلیا داس ماریا کیوں نے ایسے گلے ماریا تیرے کو راہ بستی دا پوچھا تو من کہ اوتھے کی سی نے کہ قبرستان سی اوتھے نے کہ آ رستہ جاندا ایک پنڈ اوتے تو پوچھا بستی دا رستہ ایتھے میں بیٹھیا ہونا بندے ایتھے جاندے بھی نہیں اوندے بھی نہیں ایتھے جاندے بھی نہیں اوندے بہت میں وینا روز دا ایک دو ادوں اج جاندا ہے پھر وہ مڑ کے پیچھے آوندا میں نہیں ویکھیا جیڑا ادوں اج اودے جاندا ہے نا او پیچھے آوندا میں نہیں ویکھیا اس گلے تے دسیا او بستی ہے جدوں واپس کوئی نہیں آندا وہ بستی ہے سجنوں اصل بستی ہو یہ جنہیں ڈول جائے گی تو واپس آن ہوندا نہیں اصل وہ بستی ہے کہ اس بستی ال جان لگیا کم از کم وہ تھوڑی جی رغبت دل کے اندر ہوئے نا میں اتنے تک پہنچنا ضرور ہے تو سائیاں پہنچ سارا کچھ لینا ہے پائی دا حساب ہو جانا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرمایا نا مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا چھوٹی جی ذرہ برابر نیکی تے ذرہ برابر گناہ میں چھپایا
نہیں جانا ہر شاید سامنے آ جانی ہے کہ اسی یہ دنیا دے مالاں دے پیچھے لگ گئے مگن ہو گئے ایک دوجے دے نفرتاں بغض تے حسد دل کے اندر بٹھا کے زندگی جی رہے ہیں یہ زندگی سکون دی نہیں رب کعبہ دی قسم زندگی رب دی مخلوق دی محبت دے اندر گزار کے ایک زندگی بھی سونی ہو گئی اجر بھی سونا ہو جائے تھوڑا جا کوشش کریے ایک پیار ونڈن دا طریقہ دے بنا لی ایک کم از کم ایک گھنٹے ہی زندگی چکا لی ایک دن دا ایک گھنٹہ یارا میں اللہ دے کسے بندے دی تکلیف دور کرنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تکلیف نیکی نہ کیر نہ جانیا کرو نیکی کریا کرو کتھوں تکڑ حضور نے فرمایا کوئی مسلمان سامنے آوے ہس کے مسکرا کے وہ دا حال پوچھ لیا کرو اللہ مقصد کے دا ثواب عطا فرمائے مسکرا کے جی چہرے تے مسکراہٹ لیا کے میرا دا حال پوچھ لو سنا تیرا کی حال ہے سجن میرا چہرے تے مسکراہٹ لیا کے تے کی حضور نے فرمایا رب ان صدقے دا ثواب عطا فرماوے دا کوشش کران دے جی کوشش کران دے کہ اس دنیا دے اندر رہ کے جنہ ہو سکیا کسی نہ کسی رب دی مخلوق چاہے کوئی پرندہ ہوئے درندہ ہوئے انسان ہوئے جڑی اللہ دی مخلوق ہے اپنی طرف جڑی کوشش ہوئے وہ دے تھوڑا جا رحم کرن دی کوشش کرنی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم اے محبوب انہاں دسو نا کہ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے ان مالاں دولتاں کام نہیں ہونا کسی عاشق نے یہ منظر کشی کی تھی جا کو دھیان دے سنا دینا نہیں جو ان کی جواب دے جانے سنا دیا عاشقہ نہیں تے کوٹیاں گن دیا او عمر گزری تے کوٹی ایک نہ چلی او سا حق دی آئی نا اوہ ہاں تو تیرے اوہ پورا کہلوتا اوہ پورا آپ بڑیوں تے بڑیا علم دیلر منا اوہ ہاں تو تیرے مردی پوچھ لے جڑا وقت گزر جانا ہے ہاتھ نہیں ہونا خدا را ہاتھ چھڑے بیکھے جے اس رب دی مخلوق نال پیار ایک نظریہ اپنا لو نفرت ختم کر دیو دا فائدہ کوئی نہیں بغض ختم کر دیو حسد ختم کر دیو رب دا کوئی بھی بندہ ہوئے وہ دی عزت کرو رب نے انہیں عزت بڑا بنایا تو پھر رب جیسی بندیاں سان چاہیے وہ دی عزت کرنی اللہ رب العزت دیوار کا دل دعا ہے پروردگار محبوب علیہ السلام دی ساری امت نال اور اللہ کی ساری مخلوق دے رحم کرنے توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ